श्रीगणाधिप पंचरत्नम सरागिलोक दुर्लभम विरागिलोक पूजितम सुरासुरैर्नमस्कृतं जरापमृत्युनाशकम् गिरा गुरुं श्रिया हरिं जयन्ति यत्पदार्चका नमामि तं गणाधिपं कृपापयः पयोनिधिम् गिरीन्द्रजामुखाम्बुजप्रमोददानभास्करम् करीन्द्रवक्त्रमानताघसङ्घवारणोद्यतम् सरीसृपे सबद्धकुक्षिमाश्रयामि सन्ततम् शरीरकान्तिनिर्जिताब्जबन्धुबालसन्ततिम् सुकादिमौनिवन्दितं गकारवाच्यमाक्षरम् प्रकाममेष्टदायिनं सकामनम्रपङ्क्तये चकासतं चतुर्भुजैर्विकासि पद्मपूजितं प्रकाशितात्म तत्त्वकं नमाम्यहं गणाधिपम् नराधिपत्वदायकं स्वरादिलोकनायकं ज्वरादिरोगवारकं निराकृतासुरव्रजम् कराम्बुजोलसत्सृणिं विकारशून्यमानसैः हृदा सदा विभावितं मुदा नमामि विघ्नपम् श्रमापनोदनक्षमं समाहितान्तरात्मनां सुमादिभिः सदार्चितं क्षमानिधिं गणाधिपं रमाधवादिपूजितं यमान्तकात्मसम्भवम् समाधिसङ्गुणप्रदं नमाम्यहं विभूतये गणाधिपस्य पञ्चकं नृणामभीष्टदायकं प्रणामपूर्वकं जनाः पठन्ति ये मुदायुताः भवन्ति ते विदां पुरः प्रगीतवैभवाजवात् चिरायुषोऽधिकस्त्रियः सुसूनवो न संशयः इति गणाधिप पंचरत्नम स्तोत्रम संपूर्णम। श्रीगणाधिप पंचरत्नम सरागिलोक दुर्लभम विरागिलोक पूजितं सुरासुरैर्नमस्कृतं जरापमृत्युनाशकम् गिरा गुरुं श्रिया हरिं जयन्ति यत्पदार्चका नमामि तं गणाधिपं कृपापयः पयोनिधिम् गिरीन्द्रजामुखाम्बुजप्रमोददानभास्करम् करीन्द्रवक्त्रमानताघसङ्घवारणोद्यतम् सरीसृपे सबद्धकुक्षिमाश्रयामि सन्ततम् शरीरकान्तिनिर्जिताब्जबन्धुबालसन्ततिम् सुकादिमौनिवन्दितं गकारवाच्यमाक्षरम् प्रकाममेष्टदायिनं सकामनम्रपङ्क्तये चकासतं चतुर्भुजैर्विकासि पद्मपूजितं प्रकाशितात्म तत्त्वकं नमाम्यहं गणाधिपम् नराधिपत्वदायकं स्वरादिलोकनायकं ज्वरादिरोगवारकं निराकृतासुरव्रजं कराम्बुजोलसत्सृणिं विकारशून्यमानसैः हृदा सदा विभावितं मुदा नमामि विघ्नपम् श्रमापनोदनक्षमं समाहितान्तरात्मनां सुमादिभिः सदार्चितं क्षमानिधिं गणाधिपं रमाधवादिपूजितं यमान्तकात्मसम्भवं समाधिसङ्गुणप्रदं नमाम्यहं विभूतये गणाधिपस्य पञ्चकं नृणामभीष्टदायकं प्रणामपूर्वकं जनाः पठन्ति ये मुदायुताः भवन्ति ते विदां पुरः प्रगीतवैभवाजवात् चिरायुषोऽधिकस्त्रियः सुसूनवो न संशयः इति गणाधिप पंचरत्नम स्तोत्रम संपूर्णम। श्रीगणाधिप पंचरत्नम
सरागिलोकदुर्लभं विरागिलोकपूजितं सुरासुरैर्नमस्कृतं जरापमृत्युनाशकम् गिरागुरुं श्रियाहरिं जयन्ति यत्पदार्चका नमामि तं गणाधिपं कृपापयः पयोनिधिम् गिरीन्द्रजामुखाम्बुजप्रमोददानभास्करं करीन्द्रवक्त्रमानताघसङ्घवारणोद्यतं सरीसृपेशबद्धकुक्षिमाश्रयामि सन्ततं शरीरकान्तिनिर्जिताब्जबन्धुबालसन्ततिं सुकादिमौनिवन्दितं गकारवाच्यमाक्षरं प्रकाममेष्टदायिनं सकामनम्रपङ्क्तये चकासतं चतुर्भुजैर्विकासि पद्मपूजितं प्रकाशितात्म तत्त्वकं नमाम्यहं गणाधिपम् नराधिपत्वदायकं स्वरादिलोकनायकं ज्वरादिरोगवारकं निराकृतासुरव्रजं कराम्बुजोलसत्स्रणिं विकारशून्यमानसैः हृदा सदा विभावितं मुदा नमामि विघ्नपम् श्रमापनोदनक्षमं समाहितान्तरात्मनां सुमादिभिः सदार्चितं क्षमानिधिं गणाधिपं रमाधवादिपूजितं यमान्तकात्मसम्भवं समाधिसङ्गुणप्रदं नमाम्यहं विभूतये गणाधिपस्य पञ्चकं नृणामभीष्टदायकं प्रणामपूर्वकं जनाः पठन्ति ये मुदायुताः भवन्ति ते विदाम्बुरः प्रगीतवैभवाजवात् चिरायुषोऽधिकश्रियः सुसूनवो न संशयः इति गणाधिपपञ्चरत्नं स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीगणाधिपपञ्चरत्नम् सरागिलोकदुर्लभं विरागिलोकपूजितं सुरासुरैर्नमस्कृतं जरापमृत्युनाशकम् गिरागुरुं श्रियाहरिं जयन्ति यत्पदार्चका नमामि तं गणाधिपं कृपापयः पयोनिधिम् गिरीन्द्रजामुखाम्बुजप्रमोददानभास्करं करीन्द्रवक्त्रमानताघसङ्घवारणोद्यतं सरीसृपेशबद्धकुक्षिमाश्रयामि सन्ततं शरीरकान्तिनिर्जिताब्जबन्धुबालसन्ततिं सुकादिमौनिवन्दितं गकारवाच्यमाक्षरं प्रकाममेष्टदायिनं सकामनम्रपङ्क्तये चकासतं चतुर्भुजैर्विकासि पद्मपूजितं प्रकाशितात्म तत्त्वकं नमाम्यहं गणाधिपम् नराधिपत्वदायकं स्वरादिलोकनायकं ज्वरादिरोगवारकं निराकृतासुरव्रजं कराम्बुजोलसत्स्रणिं विकारशून्यमानसैः हृदा सदा विभावितं मुदा नमामि विघ्नपम् श्रमापनोदनक्षमं समाहितान्तरात्मनां सुमादिभिः सदार्चितं क्षमानिधिं गणाधिपं रमाधवादिपूजितं यमान्तकात्मसम्भवं समाधिसङ्गुणप्रदं नमाम्यहं विभूतये गणाधिपस्य पञ्चकं नृणामभीष्टदायकं प्रणामपूर्वकं जनाः पठन्ति ये मुदायुताः भवन्ति ते विदाम्बुरः प्रगीतवैभवाजवात् चिरायुषोऽधिकश्रियः सुसूनवो न संशयः इति गणाधिपपञ्चरत्नं स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीगणाधिपपञ्चरत्नं
सरागिलोकदुर्लभं विरागिलोकपूजितं सुरासुरैर्नमस्कृतं जरापमृत्युनाशकं गिरागुरुं श्रियाहरिं जयन्ति यत्पदार्चका नमामि तं गणाधिपं कृपापयः पयोनिधिं गिरीन्द्रजामुखाम्बुजप्रमोददानभास्करं करीन्द्रवक्त्रमानताघसङ्घवारणोद्यतं सरीसृपे सबाधकोक्षिमाश्रयामि सन्ततं शरीरकान्तिनिर्जिताब्जबन्धुबालसन्ततिं सुकादिमौनिवन्दितं गकारवाच्यमाक्षरं प्रकाममेष्टदायिनं सकामनम्रपङ्क्तये चकासतं चतुर्भुजैर्विकासि पद्मपूजितं प्रकाशितात्म तत्त्वकं नमाम्यहं गणाधिपम् नराधिपत्वदायकं स्वरादिलोकनायकं ज्वरादिरोगवारकं निराकृतासुरव्रजं कराम्बुजोलसत्स्रणिं विकारशून्यमानसैः हृदा सदा विभावितं मुदा नमामि विघ्नपम् श्रमापनोदनक्षमं समाहितान्तरात्मनां सुमादिभिः सदार्चितं क्षमानिधिं गणाधिपं रमाधवादिपूजितं यमान्तकात्मसम्भवं समाधिसङ्गुणप्रदं नमाम्यहं विभूतये गणाधिपस्य पञ्चकं नृणामभीष्टदायकं प्रणामपूर्वकं जनाः पठन्ति ये मुदायुताः भवन्ति ते विदाम्बुरः प्रगीतवैभवाजवात् चिरायुषोऽधिकस्त्रियः सुसूनवो न संशयः इति गणाधिप पंचरत्नम स्तोत्रम संपूर्णम। श्री गणाधिप पंचरत्नम सरागिलोकदुर्लभं विरागिलोकपूजितं सुरासुरैर्नमस्कृतं जरापमृत्युनाशकं गिरागुरुं श्रियाहरिं जयन्ति यत्पदार्चका नमामि तं गणाधिपं कृपापयः पयोनिधिं गिरीन्द्रजामुखाम्बुजप्रमोददानभास्करं करीन्द्रवक्त्रमानताघसङ्घवारणोद्यतं सरीसृपे सबाधकोक्षिमाश्रयामि सन्ततं शरीरकान्तिनिर्जिताब्जबन्धुबालसन्ततिं सुकादिमौनिवन्दितं गकारवाच्यमाक्षरं प्रकाममेष्टदायिनं सकामनम्रपङ्क्तये चकासतं चतुर्भुजैर्विकासि पद्मपूजितं प्रकाशितात्म तत्त्वकं नमाम्यहं गणाधिपम् नराधिपत्वदायकं स्वरादिलोकनायकं ज्वरादिरोगवारकं निराकृतासुरव्रजं कराम्बुजोलसत्स्रणिं विकारशून्यमानसैः हृदा सदा विभावितं मुदा नमामि विघ्नपम् श्रमापनोदनक्षमं समाहितान्तरात्मनां सुमादिभिः सदार्चितं क्षमानिधिं गणाधिपं रमाधवादिपूजितं यमान्तकात्मसम्भवं समाधिसङ्गुणप्रदं नमाम्यहं विभूतये गणाधिपस्य पञ्चकं नृणामभीष्टदायकं प्रणामपूर्वकं जनाः पठन्ति ये मुदायुताः भवन्ति ते विदाम्बुरः प्रगीतवैभवाजवात् चिरायुषोऽधिकस्त्रियः सुसूनवो न संशयः इति गणाधिप पंचरत्नम स्तोत्रम संपूर्णम। श्री गणाधिप पंचरत्नम
सरागिलोकदुर्लभं विरागिलोकपूजितं सुरासुरैर्नमस्कृतं जनापमृत्युनाशकम् गिरा गुरुं श्रिया हरिं जयन्ति यत्पदार्चका नमामि तं गणाधिपं कृपापयः पयोनिधिम् गिरीन्द्रजामुखाम्बुजप्रमोददानभास्करम् करीन्द्रवक्त्रमानताघसङ्घवारणोद्यतम् सरीसृपे सबद्धकुक्षिमाश्रयामि सन्ततम् शरीरकान्तिनिर्जिताब्जबन्धुबालसन्ततिम् सुकादिमौनिवन्दितं गकारवाच्यमाक्षरम् प्रकाममेष्टदायिनं सकामनम्रपङ्क्तये चकासतं चतुर्भुजैर्विकासि पद्मपूजितं प्रकाशितात्म तत्त्वकं नमाम्यहं गणाधिपम् नराधिपत्वदायकं स्वरादिलोकनायकं ज्वरादिरोगवारकं निराकृतासुरव्रजम् कराम्बुजोलसत्सृणिं विकारशून्यमानसैः हृदा सदा विभावितं मुदा नमामि विघ्नपम् श्रमापनोदनक्षमं समाहितान्तरात्मनां सुमादिभिः सदार्चितं क्षमानिधिं गणाधिपं रमाधवादिपूजितं यमान्तकात्मसम्भवम् समाधिसङ्गुणप्रदं नमाम्यहं विभूतये गणाधिपस्य पञ्चकं नृणामभीष्टदायकं प्रणामपूर्वकं जनाः पठन्ति ये मुदायुताः भवन्ति ते विदाम्बुरः प्रगीतवैभवाजवात् चिरायुषोऽधिकश्रियः सुसूनवो न संशयः इति गणाधिप पंचरत्नम स्तोत्रम संपूर्णम्। श्री गणाधिप पंचरत्नम सरागिलोकदुर्लभं विरागिलोकपूजितं सुरासुरैर्नमस्कृतं जनापमृत्युनाशकम् गिरा गुरुं श्रिया हरिं जयन्ति यत्पदार्चका नमामि तं गणाधिपं कृपापयः पयोनिधिम् गिरीन्द्रजामुखाम्बुजप्रमोददानभास्करम् करीन्द्रवक्त्रमानताघसङ्घवारणोद्यतम् सरीसृपे सबद्धकुक्षिमाश्रयामि सन्ततम् शरीरकान्तिनिर्जिताब्जबन्धुबालसन्ततिम् सुकादिमौनिवन्दितं गकारवाच्यमाक्षरम् प्रकाममेष्टदायिनं सकामनम्रपङ्क्तये चकासतं चतुर्भुजैर्विकासि पद्मपूजितं प्रकाशितात्म तत्त्वकं नमाम्यहं गणाधिपम् नराधिपत्वदायकं स्वरादिलोकनायकं ज्वरादिरोगवारकं निराकृतासुरव्रजम् कराम्बुजोलसत्सृणिं विकारशून्यमानसैः हृदा सदा विभावितं मुदा नमामि विघ्नपम् श्रमापनोदनक्षमं समाहितान्तरात्मनां सुमादिभिः सदार्चितं क्षमानिधिं गणाधिपं रमाधवादिपूजितं यमान्तकात्मसम्भवम् समाधिसङ्गुणप्रदं नमाम्यहं विभूतये गणाधिपस्य पञ्चकं नृणामभीष्टदायकं प्रणामपूर्वकं जनाः पठन्ति ये मुदायुताः भवन्ति ते विदाम्बुरः प्रगीतवैभवाजवात् चिरायुषोऽधिकश्रियः सुसूनवो न संशयः इति गणाधिप पंचरत्नम स्तोत्रम संपूर्णम्। श्री गणाधिप पंचरत्नम
सरागिलोकदुर्लभं विरागिलोकपूजितं सुरासुरैर्नमस्कृतं जरापमृत्युनाशकं गिरागुरुं श्रियाहरिं जयन्ति यत्पदार्चका नमामि तं गणाधिपं कृपापयः पयोनिधिं गिरीन्द्रजामुखाम्बुजप्रमोददानभास्करं करीन्द्रवक्त्रमानताघसङ्घवारणोद्यतं सरीसृपेशबद्धकुक्षिमाश्रयामि सन्ततं शरीरकान्तिनिर्जिताब्जबन्धुबालसन्ततिं सुकादिमौनिवन्दितं गकारवाच्यमाक्षरं प्रकाममेष्टदायिनं सकामनम्रपङ्क्तये चकासतं चतुर्भुजैर्विकासि पद्मपूजितं प्रकाशितात्म तत्त्वकं नमाम्यहं गणाधिपं नराधिपत्वदायकं स्वरादिलोकनायकं ज्वरादिरोगवारकं निराकृतासुरव्रजं कराम्बुजोलसत्स्रणिं विकारशून्यमानसैः हृदा सदा विभावितं मुदा नमामि विघ्नपं श्रमापनोदनक्षमं समाहितान्तरात्मनां सुमादिभिः सदार्चितं क्षमानिधिं गणाधिपं रमाधवादिपूजितं यमान्तकात्मसम्भवं समाधिसङ्गुणप्रदं नमाम्यहं विभूतये गणाधिपस्य पञ्चकं नृणामभीष्टदायकं प्रणामपूर्वकं जनाः पठन्ति ये मुदायुताः भवन्ति ते विदाम्बुरः प्रगीतवैभवाजवात् चिरायुषोऽधिकश्रियः सुसूनवो न संशयः इति गणाधिपपञ्चरत्नं स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीगणाधिपपञ्चरत्नं सरागिलोकदुर्लभं विरागिलोकपूजितं सुरासुरैर्नमस्कृतं जरापमृत्युनाशकं गिरागुरुं श्रियाहरिं जयन्ति यत्पदार्चका नमामि तं गणाधिपं कृपापयः पयोनिधिं गिरीन्द्रजामुखाम्बुजप्रमोददानभास्करं करीन्द्रवक्त्रमानताघसङ्घवारणोद्यतं सरीसृपेशबद्धकुक्षिमाश्रयामि सन्ततं शरीरकान्तिनिर्जिताब्जबन्धुबालसन्ततिं सुकादिमौनिवन्दितं गकारवाच्यमाक्षरं प्रकाममेष्टदायिनं सकामनम्रपङ्क्तये चकासतं चतुर्भुजैर्विकासि पद्मपूजितं प्रकाशितात्म तत्त्वकं नमाम्यहं गणाधिपं नराधिपत्वदायकं स्वरादिलोकनायकं ज्वरादिरोगवारकं निराकृतासुरव्रजं कराम्बुजोलसत्स्रणिं विकारशून्यमानसैः हृदा सदा विभावितं मुदा नमामि विघ्नपं श्रमापनोदनक्षमं समाहितान्तरात्मनां सुमादिभिः सदार्चितं क्षमानिधिं गणाधिपं रमाधवादिपूजितं यमान्तकात्मसम्भवं समाधिसङ्गुणप्रदं नमाम्यहं विभूतये गणाधिपस्य पञ्चकं नृणामभीष्टदायकं प्रणामपूर्वकं जनाः पठन्ति ये मुदायुताः भवन्ति ते विदाम्बुरः प्रगीतवैभवाजवात् चिरायुषोऽधिकश्रियः सुसूनवो न संशयः इति गणाधिपपञ्चरत्नं स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीगणाधिपपञ्चरत्नं
सरागिलोक दुर्लभं विरागिलोक पूजितं सुरासुरैर्नमस्कृतं जरापमृत्युनाशकं गिरा गुरुं श्रिया हरिं जयन्ति यत्पदार्चका नमामि तं गणाधिपं कृपापयः पयोनिधिं गिरीन्द्रजामुखाम्बुजप्रमोददानभास्करं करीन्द्रवक्त्रमानताघसङ्घवारणोद्यतं सरीसृपेशबद्धकुक्षिमाश्रयामि सन्ततं शरीरकान्तिनिर्जिताब्जबन्धुबालसन्ततिं सुकादिमौनिवन्दितं गकारवाच्यमाक्षरं प्रकाममेष्टदायिनं सकामनम्रपङ्क्तये चकासतं चतुर्भुजैर्विकासि पद्मपूजितं प्रकाशितात्म तत्त्वकं नमाम्यहं गणाधिपं नराधिपत्वदायकं स्वरादिलोकनायकं ज्वरादिरोगवारकं निराकृतासुरव्रजं कराम्बुजोलसत्सृणिं विकारशून्यमानसैः हृदा सदा विभावितं मुदा नमामि विघ्नपम् श्रमापनोदनक्षमं समाहितान्तरात्मनां सुमादिभिः सदार्चितं क्षमानिधिं गणाधिपं रमाधवादिपूजितं यमान्तकात्मसम्भवं समाधिसङ्गुणप्रदं नमाम्यहं विभूतये गणाधिपस्य पञ्चकं नृणामभीष्टदायकं प्रणामपूर्वकं जनाः पठन्ति ये मुदायुताः भवन्ति ते विदाम्बुरः प्रगीतवैभवाजवात् चिरायुषोऽधिकस्त्रियः सुसूनवो न संशयः इति गणाधिप पंचरत्नम स्तोत्रम संपूर्णम। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें एवं कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।